Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue nos exercices de conjugaison qui sont sur la page 49. Et d'abord, avant de commencer les exercices, nous faisons une petite révision. Une petite révision concernant le verbe être et avoir à l'imparfait. Je n'ai le verbe être. كيفاش كيتصرف l'imparfait? J'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Yak. Le verbe avoir. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. A-I-E-N-T. D'accord? On a les terminaisons des verbes du premier groupe. À l'imparfait, شنو هي? A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Ça fait? هاد les terminaisons, vous devez les apprendre. ياك؟ باش فين ما تحط لكم شي فيرب هكا ديال بروميير غروب ويقول لك conjugue le à l'imparfait تعرف تصرفوا فاسيلمون. ياك؟ علاش؟ حيت راك ضابط لي terminaisons. صافي؟ يلا نبداو دابا نشوفوا je m'entraîne. Dans les phrases ci-dessous, entoure les verbes conjugués à l'imparfait. هنا عطينا des phrases وقال لك entoure les verbes conjugués à l'imparfait. ندوروا على الافعال اللي مصرفه في l'imparfait. صافي؟ les gratte-ciel s'élevaient dans le nuage. يعني les gratte-ciel تعلو بين النجوم بين الغيوم. وشنو هما لي gratte-ciel؟ هنايا مره غادي نبقى نعطيكم بحال دابا شي كلمه هكا كتكون شويه صعيبه غادي نعطيكم لا ديفينيسيون ديالها اون فرونسي. صافي؟ واخا نشرحها لكم بالعربيه نكتبها لكم بالفرنسي. علاش؟ باش تونغيشيو الباجاج ديالكم ليكسيكال. صافي؟ تكون عارف الحاجه ولكن ما تكونش عارفها هكا غير بالدارجه ولا بالعربيه. بحال دابا يسولك الاستاذ ولا الاستاذه ديالك على شي كلمه تعطيه لا ديفينيسيون ديالها كومبليت مي اون فرونسي. بحال دابا انت عند الاستاذ الفرنسي ما غادي يقول لك شنو هي لي غراتسيل، ما غاديش تقول له ناطحه السحاب، غادي يقول لك وي تري بيان، ولكن وكان تعطيه شي ديفينيسيون بريسيس اون فرونسي غادي تكون احسن. صافي؟ يلا شنو هما لي غراتسيل؟ لي غراتسيل هما ديك البنايات العاليه الطويله اللي كيكونوا فيها لي زيتاج بزاف. ياك؟ انا شرحتها لكم هنايا. صافي؟ gratte-ciel, immeuble à très nombreux étages atteignant une grande hauteur. واحد البنايه اللي عندها لي زيتاج بزاف، يعني الطوابق، يعني فيها الطوابق بزاف كتكون عاليه. atteignant une grande hauteur يعني كتكون عاليه بزاف، عندها واحد العلو شاهق. صافي؟ هذوك هما لي غراتسيل، ناطحه السحاب. داكشي سميوها ناطحه السحاب حقاش كتوصل حتى كتكون عاليه بزاف، كتوصل حتى لي نياج. صافي؟ شنو هنايا؟ هنا خصنا نسطرو ولا اونتور لي فيرب. فين هو لو فيرب عندنا هنايا؟ هو سيليفي. ياك؟ سمحوا لي نقاد شويه صافي؟ سيليفي غادي ندورو عليها. Nous avons acheté un billet d'avion. حنايا شرينا واحد التذكره ديال الطائره. فين راه لو فيرب هنا عندنا؟ هو acheter. فين مصرف؟ nous avons acheté. هذا auxiliaire avoir plus participe. دونك هذا لو passé composé ما عندنا ما نديرو به، حنا بغينا l'imparfait. ils avaient peur de voyager en bateau. خافوا باش يسافروا في الباطو، كيخافوا يسافروا en bateau. فين هو لو فيرب عندنا؟ هو avait. هو avoir à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. Ça fait? Les locataires de cet hôtel utilisent les escaliers. يعني السكان اللي ساكنين في هذا الهوتيل utilisent les escaliers، ولكن هادو السكان كيكونوا ساكنين يعني اوفيسيالمون، يعني كيكونوا قاطنين ديما. مي لي لوكاتير كيكونوا غير بروفيزوار، كيكونوا غير مؤقتين، كيما كنقولوا حنا بالدارجه الكرايه اللي كيكريو. بحال دابا كتمشي كتسكن في شي دار بالشهر ولا بالسيمانه كتكون ساكن وكتخلص، هذاك هو لو لوكاتير، هو الكاري. صافي؟ بيرسون، هي بيرسون كي برون ا لويي ان لوجمون او اون تير. شتي؟
واحد الشخص اللي كياخد للكراء واحد البيت ولا واحد الارض كيسكن فيها مقابل ديال واحد une somme d'argent صافي. les locataires de cet hôtel utilisent les escaliers. فين هو لو فيرب في هاد الفراز؟ هو utilise فاش مصرف ent. هادو لي تيرمينازون ديال لو بريزون، ما غاديش ندورو عليه. les estivants étaient fiers de leur séjour. les estivants هما المصطافين ولا المصطافين étaient fiers de leur séjour، كانوا فخورين وفرحانين بالسيجور ديالهم، بالعطلة ديالهم ياك. les estivants جاية من été، شتي مشتقة من été. كنقولوا les estivants ce sont les personnes، ها هي صافي. les estivants les personnes qui passent les vacances d'été، شتي estivant جاية من été، qui passent les vacances d'été en villégiature. هما الاشخاص اللي كيدوزوا العطله ديالهم en villégiature. villégiature ما غاديش تعرفوها، هاني شرحتها لكم. villégiature c'est un séjour de repos، واحد العطله ديال الراحه à la campagne ou dans un lieu de plaisance، كتكون في الباديه ولا في واحد المكان ديال المتعه والترفيه، كما كنقولوا بالعربيه المنتجع صافي. المصطافين اللي كيدوزوا العطله ديالهم في واحد المكان دو بليزونس ou bien à la campagne صافي. هنا لو فيرب فين عندنا؟ هنا هو était، هذا لو فيرب être à l'imparfait à la troisième personne du pluriel صافي. passe à la question suivante. conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. صرف الافعال اللي عندك بين قوسين في l'imparfait. وهادو كما كنشوفوا عندنا er، عندنا avoir، عندنا er، شتي. دونك هادو غير لي فيرب دو بروميير جروب و لو فيرب avoir et être اللي ديجا شفناهم وراجعناهم ياك. cacher la forêt، le camping des voyageurs. لو سوجي عندنا هنا هو لا فوري، وهذا لو فيرب اللي خصنا نصرفوه ونديروه هنايا. لا فوري، لو فيرب cacher، le camping des voyageurs يعني الغابه كتغطي على داك المخيم ديال المسافرين. cacher c'est un verbe de premier groupe، قلنا لي تيرمينيزون ديالها هي AIS AIS AIT ياك. فهادو غير لي بيرسون ديال السينغولير. هنا نشوفوا لا فوري، لا فوري ها هي لا سينغولير، لا فيمينا سينغولير فيمينا. دونك لا فوري كاشي يعني هذه لا troisième بيرسون du singulier، بحال كنقولوا elle cachait le camping des voyageurs صافي. هذه لا troisième personne ديال singulier صافي. cacher AIT صافي. avoir les voyageurs besoin de repos. le sujet عندنا هنا هما les voyageurs. كي داير هاد السوجي pluriel le singulier pluriel باش عرفناه بلي اس ديال pluriel. دونك هذا غادي تكون une personne يعني غادي تكون au pluriel. هذه لا troisième personne du pluriel، بحال نقولوا il avec s هما لي voyageurs. في عوض ما نقدروا ما تكونش عندنا هذه وتكون عندنا il avec s صافي. il شنو هي لا troisième personne ديال pluriel مع avoir؟ ils avaient AIENT صافي. les voyageurs avaient besoin de repos، محتاجين للراحة صافي. le verbe donner c'est un verbe de premier groupe. les chambres de cette auberge sur le patio. les chambres هو le sujet. الغرف ديال هاد l'auberge donner يعني تطل على الساحة. les chambres c'est un sujet pluriel féminin، كنقولوا une chambre، وهنا عندنا les chambres. donc elle avec s elle donnait. هادشي كنقول لكم باش تعرفوا لي تيرمينيزون اللي ديروا هنايا صافي. هادشي من بحال دابا ملي ندير لكم بحال هكا، هذه هي الطريقه اللي ديروا باش تعرفوا اين بيرسون هادي، واش جو ولا tu ولا il ولا فهمتي. بحال دابا هادو كيكونوا لي شامبر لا فوري، هادو باش تعرفوهم سينغولير فيمينا غتكون ال.
هنايا عندنا féminin pluriel غتكون elle avec s. elle donnait. شتي الترمينازون ديال pluriel. a i e n t. صافي. je m'évalue. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Le verbe sauter, aussi c'est un verbe de premier groupe. Nous, le mur du jardin. حنا نقزنا sauter هي يقفز. نقزنا على السور ديال الحديقة. Nous sautions. ياك هذا هو الآخر. هذا هو لو فيرب ياك. كنزيدولو شنو هما لي تيرمينيزون I O N S. Nous sautions sur le mur du jardin. Avoir. Je, la personne هي je. Deux belles roses dans mon jardin. يعني كان عندي وردات زوينين في لو جاردان ديالي، الحديقة ديالي. J'avais. Le verbe avoir شنو قلنا؟ J'avais AIS. j'avais. شتي؟ وعلاش درنا هنا جو حيدنا لها هادي ما درناش جو؟ لحقاش دو فويال كي سو سويف. هنا جو او و ا عمرنا ما كنديرو دو فويال متابعين. ديما القاعده كتقول دو فويال كي سو سويف اون سوبريم لا بروميير، كنحذفوا الاولى. هنا عندنا سي شونتي ال توت اون كور. شتي هادي كتقرا كور ماشي شور. شتي واخا سي اش اون كور. chanter elle tout en chœur. يعني elle هادي شتي elle avec s يعني troisième personne du pluriel. les terminaisons ديالها a i e n t. elle chantait tout en chœur. a i e n t. شنو هو كور؟ هاني شرحتها لكم هنايا، ما غاديش تعرفوا كور. هي c'est une réunion de chanteurs. ياك واحد المجموعة ديال المغنيين كي اكزيكوت ان مورسو انصامبل، اللي كيغنيو ولا كيغنيو واحد القطعة موسيقية مجموعين، اللي كنقولوا لها بالعربية الكورال. ديك المجموعة اللي كتكون مورا المغني الرئيسي كتعاود موراه واحد لو غوفران، هذاك هو لو كور. صافي مجموعة ديال المغنيين كي اكزيكوت ان مورسو انصامبل كورال. هنايا être. les plongeurs tous au rendez-vous. يعني الغواصين كانوا جميعا في الموعد. هذا être. هنا les. donc troisième personne du pluriel. ils ou là les plongeurs étaient a i e n t au rendez-vous في الموعد. chercher tu يعني هذا هو لو سوجي وهذا يكون لو فيرب ياك. لا سوليوشن او بروبليم ديبرجيمون يعني خصك تقلب على الحل ديال مشكل الاقامه. ليبرجيمون هو الاقامه. صافي. تو شنو هما لي تيرمينيزون ديال تو؟ بحال ديال جو. جو عندها ا اي اس، تو ا اي اس. تو شيرشي. شتي غادي تحفظوا غير لي تيرمينيزون غادي يجيكم كلشي مزيان، كلشي ساهل. صافي. écris les phrases à l'imparfait يعني تكتب هاد الجمل في l'imparfait. هما عاطينهم لنا في البريزون جو كخوا. هنايا le vent léger me caresse le visage. le vent هو ديك الريح الخفيف me caresse le visage يعني هكا il me caresse يعني caresse هي بحال le fait de passer la main sur quelque chose هكا très douce. شتي هذيك هي le vent léger me caresse le visage. البرد الخفيف يعني كيدو هكا كي كاريسي لي على وجهي. le sujet هو le vent léger ياك. هذا c'est un sujet singulier. me غادي تبقى علاش هذا c'est un verbe le verbe caresser يعني me كتعود عليا انا. caresser شنو لي تيرمينيزون اللي غتاخد ا اي تي. صافي. حيت هنا عندنا لو فون ليجي
هو اللي كيكاريسي ماشي انا اللي كنكاريسي باش ندير AIS. Le vent léger me caresse le visage. صافي. Le vent léger me ياك le verbe caresser AIT le visage. كاريسي هي كدوز يدك هكا فوق سور لو شا هكا بلطف، شتي هذيك هي كاريسي. وهذا البرد، داك البرد خفيف زوين بحال كيكاريسي له وجهه. نو سون بري د لا غار، نحن قريبون من المحطة. نديرو لو سوجي هو الاول. نو هذا سوم، شنو هذا؟ سي كال فيرب؟ هذا اتر، لوكسيليير اتر. هنا عندنا في البريزون، حنا غنردوه بغيناه في لامبارفي. شنو ملي كان نو في لامبارفي مع اتر شنو كتعطينا؟ nous étions. برافو. nous étions près de la gare. قاتلنا la dernière phrase. vous contemplez la belle architecture de l'édifice. يعني نتوما كتأملوا الهندسة المعمارية الجميلة ديال هاد البناية هادي. l'édifice une grande un grand bâtiment. Ça fait vous contemplez la belle architecture. Vous, le sujet. Contempler, c'est un verbe de premier groupe. ياك هنا دايريننا في البريزون، حنا غادي نردوه في l'imparfait. Vous, les terminaisons ديالها ديال l'imparfait هي I E Z. إذا غادي تجي vous contemplez. هنا M vous contemplez lié IEZ. La belle, ça fait la belle architecture. L'architecture هي الهندسة المعمارية de l'édifice. Ça fait هاي هذه